साउंड चेक। ये हमारे कट्टर फैंस के लिए 2025 में ही न्यू ईयर का एक एडवांस गिफ्ट है, क्योंकि तुमने 26 में तो दुनिया था ना मैं তারপর বলছে নেত্রে যাহা যাহা পড়ে প্রভুর পদতল শশা গোড়া শৈল মহি করে টলমল টলমল করে গো টলমল করে গো মহাপ্রভুর পদ ধরে টলমল করে গো মহাপ্রভুর পদ ধরে টলমল করে গো। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से ও কি সিন, পুরো গান ফাটা, এটাই তো চাইছিলাম। पहाड़पुर से বছরে একান্তবার আসে, যখন আসে তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যায় তখন ভগবানও তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से इससे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। अब आएगा मजा। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से এই এলাকার বাপকে না জেনেই ঢুকে পড়েছিস। আমি এই এলাকার বাপ।